Hello? Bay, kilaay ko sa balay. Di baka manghagad og laag nga walay. Undangay atong pitaka mangnipis, atong tsinelas mahilis. Binuntagay ni bay wala ni uli ay. Bisan asa man malupad talagan, way lima basta magkuyog tang duha. Kung mahurot na ang kliti o di na ta makasakay, magpaklay lang ta guys. Kung mamis tatas argaw kwa unti ka sa Bulacau,